Halo semuanya, so for this today videos, jadi sebenarnya tuh rencana gua tuh kayak ask couple of my friends, sharing what's your favorite verse and then tell us the reason why. Tapi karena pandemik jadinya gua harus lakuin online. I'm asking couple of my friends in Indo. So yeah, and by the way, this is not a reaction video. Before we begin, I would like to share my one first. Punya gue tuh in Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ibunya begini nih, Inggrisnya. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than earth, so are my ways higher than your thoughts. So, kenapa ini jadi my favorite verse? Kejadiannya back to 2016. Waktu itu kan temen gue meninggal yang mentor di Indo. I was in Sydney at the time. Gue sedih banget. Terus temen gue kasih verse itu. Gue sempet ngobrol sama dia di Facebook. Ayat Yesaya 55 ayat 8-9. Gitu loh. Jadi ini langsung Tuhan di situ jamah gue sih. Kayak ngasih tau gue. Kalau ya mungkin memang bukan di pikiran gue atau yang terlintas buat temen mentor gue bakal meninggal juga di tahun itu, tapi yang gue percaya jalannya Tuhan tuh pasti lebih tinggi gitu loh. In my life or in my family, I believe that God let it happen because God way is higher. Even though sometimes I think it's the best, sometimes I think my way is the best, but I believe if things go the other way, that I believe sometimes it's just the better way for me. If God let it. So this is my friend Natasha. Halo, nama saya Natasha. Di kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang ayat Alkitab kesukaan saya. It's Philippians 4 chapter 13. I can do all things through Him who strengthens me. Yes, that verse. Kalau ditanya kenapa bisa suka sama ayat itu, dulu saya tuh suka cari-cari ayat buat taruh di bio Instagram, just for that, as simple as that. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya umur, banyak banget pengalaman dan juga masalah-masalah yang datang. Also growing in a church environment, friends from church always reminds me that God is always with me. Jadi waktu di saat sulit, waktu masalah datang, ayat itu bukan cuma buat ditaruh di Instagram, tapi ayat itu juga always reminds me kalau Tuhan bakal kasih saya kekuatan dan Tuhan gak bakal kasih saya masalah yang saya tidak bisa hadapi. Of course, sometimes doa saya juga gak dijawab, tapi through all those things, God wants us to always remember that God is always with us, even though we can't see Him. Karena banyak banget, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, walaupun itu buruk dan baik, saya percaya Tuhan punya rencana. Dan Tuhan selalu ingetin saya sih. Itu aja. Thank you. Amin, mantap nih dari Natasha. Second one, I'm just gonna go with my brother first. This is my first brother. Halo, perkenalkan nama gua Aris. Jadi di video kali ini gue pengen kasih tahu apa yang menjadi ayat favorit gua, yaitu ada di Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi untuk konteks ini kenapa gue bisa menjadi ayat favorit gue adalah gue percaya ketika kita sebagai
anak Tuhan ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, dan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan setiap hari, dengan kita berdoa setiap hari saat teduh, kita jadi tahu tuh apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bisa meresponinya dengan melakukan apa yang menjadi firman tersebut, maka secara tidak langsung apa yang kita tampilkan atau yang kita katakan di depan orang dapat merasakan bahwa hidup kita ini berbeda, bahwa hidup kita ini bisa menjadi jawaban bagi banyak orang yang membutuhkan jawaban tersebut. Paling itu sih. Oke deh, thank you semuanya. Mantap, ini dari koko gua. Yang pertama, after that I'm going to have one of my friends here. Her name is Sabrina. Actually, funny story. I forget to mention the time of the video, and I was thinking like, because it's only a video of a reason and your favorite verse and reason why it become your favorite verse. I was thinking like, how long could it be? You know, sometimes it's a bit long. Yeah. Okay. So next one is Sabrina, my friends here, from Australia. Hai, namaku Sabrina. So, yang menjadi ayat favorit aku di Alkitab adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." The reason why I like this Bible verse adalah karena ketika aku ngerasa doa-doa aku belum terjawab dan mungkin keinginan aku belum boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan aku, tapi ayat ini selalu bisa nguatin aku, dan mungkin di saat rencana Tuhan gak sejalan sama apa yang aku mau, tapi I just want to surrender to Him alone. Aku mau terus andalkan Tuhan Yesus, beriman, percaya kalau He always have a better future and a better plan for my life. Thank you. Mantap. Thank you, Sasa. Next one, my friends from Indo, one of my closest friends there. His name is Marvin. Hai, nama gue Marvin. Gue punya ayat favorit di Alkitab, yaitu di Lukas 12 ayat 22. Nah, kenapa ayat itu jadi ayat favorit gue? Jadi diceritain kan di ayat itu kalau kita nggak boleh khawatir, karena Tuhan bilang gini, janganlah anda kamu khawatir mengenai apa yang akan kamu pakai, mengenai apa yang akan kamu makan, karena gue percaya kalau Tuhan akan nyediain apa yang kita butuhin gitu. Ya, sebelum kita berpikir kita butuh sesuatu, pasti Tuhan sudah memikirkan itu semua. Gitu, makanya kita nggak usah khawatir. Yang penting kita tetap menjalankan perintah-perintahnya dan fokus untuk meraih panggilannya. Oke, itu aja dari gua. Thank you. It's amazing. I just want to add something. In 1 Peter 5 verse 7, in Indo, I'm just gonna say it in Indo. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Just because God knows what you worry about doesn't mean that you're not supposed to say it. You know, God wants you to say it. That's how conversation works. This is not like laporan, lu lapor, okay, gue udah makan, gue udah. When you talk to God, that you want to talk like having a natural conversation. Next one. Okay, I would go. This is my friends from here. Her name is Rachel. Hey guys, my name is Rachel, and today I want to share my favorite quote from the Bible with you. To give you a little bit context of this quote, jadi Tuhan Yesus tuh lagi menjelaskan kepada Peter kenapa kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang berasal dari hati. So on Matthew 15 verses 19, for out of the heart comes evil thoughts, adultery, sexual immorality, theft,
false testimony, and slander. This is what defile a person. And I 100% agree with this quote. I agree that the heart is the source of sins, and if we have evil and wicked heart, we would also do evil and wicked things. And oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata di Proverbs 4 verses 23, above all else, guard your heart, from everything you do flow from it. And I think this is a really good quote, and I want people to know that Tuhan Yesus itu nggak ngelihat apa yang kita lakukan buat dia, apa yang kita buat buat dia, apa yang kita beri buat dia. Tuhan Yesus tuh ngeliat hati kita. Tuhan Yesus Thank you for sharing again, Rachel. I just want to add something, but more focus on your verse means like it doesn't matter what you do. It's the same thing what she said. The problem is, and not the problem, the matter of things is with your heart. Because there's a verse in the Bible which I already read it here, pretty sure. Matthew 7 says, pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, yang mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekali pembuat kejahatan. So, I think it's always matter of your heart, the reason you doing something. Percuma kalau kita mempunyai which 7 gift that God gave it to you, but you didn't do it without kasih. You know, kasih untuk melayani Tuhan, kasih untuk melayani sesama, gitu loh. Kasih untuk mengasihi sesama. If you want to do it for Jesus Christ, you have to know who He is. You have to have relationship. You have to know His heart. What does He want in your life? So this is back to Indo, my friends Reynaldo. Thank you for giving me the video. I love your content, by the way. I mean, your photo is remarkable. No, okay, let's just watch it. Hello everyone, so my long distance best friend Michael Wan asked me to make this video. I'm Reynaldo from Indonesia. You can call me Ray or call me Aldo. And my favorite Bible verse is the Colossians chapter 3 verse 23 that written, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than the people. Atau dalam Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun yang kalian mau kerjakan, kerjakanlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa sih ayat ini jadi favorit banget buat gue? Karena ayat ini sudah menjadi pedoman hidup gue sejak ya dari dulu kuliah, dari dulu mulai melayani sampai sekarang udah mulai dunia kerja. Apa sih yang spesial dari ayat ini yang menjadikan kenapa gue jadiin ayat ini pedoman dalam hidup gue? Karena dengan berpegang pada ayat ini kita bekerja untuk Tuhan, kita tuh jadi nggak hitung-hitungan dan kita jadi nggak berekspektasi terhadap manusia lah, karena semuanya itu promosi dan lain-lain, semuanya itu kita percaya dari Tuhan. Jadi kita lihat atasan kita respect sama atasan kita, tapi kita pekerjakan sepenuh hati itu karena kita kerjakannya buat Tuhan. Jadi mau atasan kita gimana pun ke kita tetap excellent karena yang kita kerjakan itu untuk Tuhan gitu. Jadi mau orang bilang kerja aja sesuai gaji, kerja aja gini, antar yang enak atasan lo yang dapat nama segala macam. Menurut gue itu omongan orang dunia. Worth it nggak worth it itu udah bukan di tangan kita, tapi di tangannya Tuhan buat orang yang percaya. So itulah ayat favorit gue. Semangat terus Michael Wan buat bikin konten-konten yang memberkatinya. Gue tunggu terus, keren banget nih temen gue. Pokoknya support terus. Good luck Michael Wan. See you in Indonesia very soon. Thank you for your thank you udah ngomong gitu terakhir. When he say see you back to Indo very soon, I really hope next year. But if not, then let's see how this pandemic goes. Okay, so the second one, I think this is the last one or the last third one. My brother again, the second one. Hi. Nope, not this one. For us, Yes. Okay. from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand. Okay. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Wow. Dia bilang bahwa oke, gue tahu kalau misalkan
gue nggak sembah lu gitu kan, lu bisa lempar gue ke dapur perapuan api, tapi wait, my God is bigger than yours. My God is bigger, stronger, and power. He can save me if he wants to. He makes heavens and earth. Authority comes from him. What could not God do? Dia bisa selamatin. Tapi kalau enggak gitu ya, even kalau enggak dan gua mati dari perapian api, let it be known that we will not serve God, your God, and worship the golden image that you have set up. Sebuah apa ya, demonstrasi iman yang menurut saya luar biasa gitu ya. Dan ini bisa apply di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Mungkin stake-nya bukan dapur perapian api gitu ya, tapi mungkin kehilangan pekerjaan, finansial gitu kan, atau stake kehilangan teman, kehilangan kepercayaan, kehilangan pergaulan gitu bahkan. But well, gue bisa diselamatin gue gitu ya. If not, let it be known bahwa I'll do what God wants me to do. Because I love Him. And if I love Him, I obey His commands. Ada di Yohanes 14. If I love Him, I obey His commands. That's apa ya? Cerita ini lebih sangat menunjukkan demonstrasi iman yang gue yakin Tuhan tuh ingin punya gitu. Tuhan ingin kita punya. Dan sebuah cerita yang luar biasa. Jadi begitulah salah tiga ayat favorit gue. Gue harap ini membantu gitu kan semua. That's great about God gitu. That's great about God bahwa he can touch someone's life gitu ya. Dengan kasihnya yang membuat kita bisa, wow, this is so big. I want to do so much to Him and for His glory. Amin. Oke, bye-bye. Oke. Thank you kok. Ini jadi sharing dia. Di sini gue mau nambahin dikit yang kok gue sharing. Gue mau nambahin sih, tekanin aja ketika dia ngomong Yohanes 14. Dia bilang, if I love Him, I follow His commands. Now for whoever watched this, let's reflect the question to ourselves. If you say that you love God, berapa banyak yang telah kau korbankan untuk Tuhan? Gitu. Apa saja yang telah kau korbankan gitu buat Tuhan? Your life, your money, your family, your job, your ego. There's a lot of things that we can sacrifice. Your time. Jadi tanyakan itu kepada setiap hari, kepada diri kita sendiri, bahwa ketika kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, what we have done, what things that I have done for Him. Dan itu menjadi motivasi gue juga gitu loh, untuk tetap melakukan, tetap berkorban, dan terus merendahkan hati gue untuk melayani Tuhan, melayani sesama gitu. So the last one, my friends, her name is Leonie. She's in youth. Okay, this is the last one. Halo, aku Leonie, 23 tahun. 1 second, am I recording? Yeah, I am. Okay, sorry. Halo, aku Leonie, 23 tahun. Jadi kalau ditanya ayat apa yang Leonie paling suka, jujur banyak banget. Karena setiap ayatnya itu berbicara sendiri masing-masing buat Leonie. Dan di situasi yang berbeda itu jadi suatu pencerahan sendiri buat Leonie dalam setiap kondisi yang Leonie alamin. Tapi yang paling saat ini Leonie suka itu ada di Yesaya 43 ayat 2, yang mana bilang, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Nah, jadi di sini aku kenapa sih Leonie suka banget gitu ayat ini, karena Leonie itu orangnya lama dalam mengambil keputusan. Kenapa sih lama gitu dalam mengambil keputusan? Karena takut keputusannya itu salah. Emang kalau keputusannya salah kenapa? Karena takut nggak sesuai keinginan, perfeksionis, dan juga takut merugikan orang lain. Nah, tapi di sini Leonie selalu belajar untuk ketika Leonie diperhadapkan pilihan, Leonie harus belajar untuk berkeputusan.
Apakah itu salah ataupun enggak, tapi Leoni harus belajar keputusan karena I believe that Jesus will be with me when I go through deep waters. Dan di Roma 8 ayat 28 juga bilang kalau Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu yang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. So I believe that Jesus is my partner and your partner to bring out the best version of you, to bring out the best result of you. Thank you. Thank you again for sharing. That would be all. 8 people. Okay, so we can move my seat again. Is it here? Okay, once again, thank you for sharing, sending me this video, all of you. Reynaldo, Marvin, Kobrian, Korean, Nat, Leonie, Sasa, Rachel. Yeah. Thank you for you all. Much appreciated for me. I love all of your sharing. It's incredible and amazing that you want to share into to the audience, to the one who watch my video. I think that's great about sharing. Is a strengthening. Okay, I can't really say it. Memperkuatkan, kehidupan kita, iman kita gitu loh. Dan I would like to point out the last one is, this is why reading Bible is important, because it could strengthen us, memperkuat untuk bisa itu karena bisa memperkuat hidup kita gitu loh. Even at the lowest point, that God still want to speak to you through the Bible. That's why the Bible is still really important. It could be motivate us. It could become our wisdom. It could become our yang tadi Reynaldo bilang, it could menjadi apa ya, pedoman gitu loh. Dalam hidup dan bekerja, dalam segala macam, in every aspect of our life. That I think the Bible should be our motivation, our pedoman in everything we do, in our heart as well. So once again, thank you for sharing. I'll see you guys in the next video. Cheers.